نديرو تصحيح ديال l'exercice 3 ديال l'instrumentation. دونك بالنسبة لهاد l'exercice عندي فيه واحد لو كابتور دو بريسيون كيعبر لا بريسيون، ولكن اللي كنستعملو انايا باش نعبر به لو ديبي. دونك كاينه علاقه كتربط لا بريسيون ب لا فيتيس ديكولمون، ولا فيتيس ديكولمون عندها علاقه بلو ديبي. دونك قبل ما نشوفو التمرين نديرو ان بتي رابيل. Donc, je disais que pour cet exercice, il s'agit d'un capteur de pression qu'on va utiliser pour mesurer le débit. Donc, il y a une relation entre la pression, la vitesse d'écoulement et par la suite le débit. Donc, nous allons faire un petit rappel avant de résoudre l'exercice. إذا هنا في التذكير هذا غادي نحتاجو نعرفو لو نومبر دو رينولدز. دونك النومبر دو رينولدز هو واحد العدد اللي كيميز التدفق ديال شي سائل في واحد لو كوندوي معين، يعني في واحد المجرى معين، ويعني يعني بضغط اللي هو ثابت وبحرارة اللي هي ثابتة. دونك لو نومبر دو رينولدز كيساوي لا فيتيس ديكولمون في لو ديامتر ديال داك لو كوندوي. حنا كنهضرو على ان كوندوي اللي هو سيركولير اللي هو سيلندريك، على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. دونك لي زونيتي هنا كما كتشوفو diamètre en mètres, la vitesse d'écoulement en mètres par seconde, ou la viscosité cinématique en mètres carrés par seconde. La viscosité cinématique عندها علاقة بلا viscosité dynamique اللي كنعبروها بالباسكال seconde مقسومة على la masse volumique. Donc ici dans ce premier rappel on va voir le nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds il caractérise la nature d'un écoulement d'un liquide donné dans une conduite, donc à pression et à température constante. Donc le nombre de Reynolds est égal à la vitesse d'écoulement multipliée par le diamètre divisé par la viscosité cinématique. Donc les unités ici, le diamètre est en mètres, la vitesse d'écoulement est en mètres par seconde et la viscosité cinématique est en mètres carrés par seconde. Donc, la viscosité cinématique étant la viscosité dynamique qu'on mesure en pascal seconde divisé par la masse volumique. La masse volumique est mesurée en kilogrammes par mètre cube. كتذكير عاوتاني دونك هذا لو نومبر دو رينولدز قلنا كيميز التدفق ديال شي سائل في شي مجرى معين. دونك الا كان صغر من 2000 تنقولوا ان ليكولمون لامينير، كان كبر من 2000 ليكولمون مصحوب انه توربولون. دونك هادشي هذا مغاديش نستعملوه يعني بالضروره في التمرين لانهم عاطين دوطخ دوني، ولكن اللي كيهمنا هنا نعرفو لو ديبي فولوميك اللي بالمتر كوب بار سكوند. دونك كيساوي لا فيتيس ديكولمون نضربو في لا سيكسيون. دونك الا كان لو كوندوي ولا لا كوندويت سيركولير ولا سيلندريك، لا سيكسيون هي بي في القطر او كاري ديامتر او كاري على 4. هنايا الا بغينا نحولو دونك قلنا لو ديبي راه بالمتر كوب بار سكوند، الا بغيناه بالمتر كوب بار اور تنضربو في 3600. Donc, comme je disais, le nombre de Reynolds caractérise la nature d'un écoulement donné. Donc, si il est inférieur à 2000, on dit que l'écoulement est laminaire. Sinon, si il est supérieur à 2000, on dit que l'écoulement est turbulent. Donc, nous n'allons pas nous intéresser vraiment à ces valeurs-là parce que dans l'exercice, ils ont donné d'autres valeurs. Donc, mais ce qui nous intéressera, c'est comment calculer le débit. Donc le débit volumique en mètres cubes par seconde, c'est la vitesse d'écoulement fois la section de la conduite. Donc si la conduite est cylindrique, donc la section est pi fois le diamètre au carré sur 4. Et ici, si on veut faire une conversion, un changement d'unité, donc 1 mètre cube par seconde est égal à 3600 mètres cubes par heure.
في هاد التمرين غادي نشوفو لو تيوب دو بيتو. دونك هاد لو تيوب دو بيتو هوني واحد الطريقة باش كنحسبو لا بريسيون اونتر دو بوين، لا بريسيون ديفيرونسيال، الفرق ديال لا بريسيون بين جوج نقاط. دونك كيف ما كتشوفو هنايا هو 1/2 لا ماس فولوميك في لا فيتيس d'écoulement au carré. Dans cet exercice, nous allons utiliser un tube de Pitot pour mesurer la pression différentielle, c'est-à-dire la différence de pression entre deux points. Donc il s'agit là de 1/2 fois la masse volumique fois la vitesse d'écoulement au carré. نرجعو دابا للتمرين. دونك التمرين شنو فيه؟ قالك une conduite de 25 cm de diamètre transporte du bromure densité 2,93 grammes par centimètre cube. La masse volumique, mais la densité, la masse volumique. Et viscosité d'environ. Donc la viscosité, la viscosité dynamique, les matériaux pascal seconde. Donc تقريبا 10 à la puissance moins 3 pascal seconde. À un débit maximal de 1750 mètres cubes par heure. Donc le débit ne va pas dépasser fait de la conduite 1750 mètres cubes par heure. La mesure de débit se fait grâce à un tube de Pitot qui exige que le nombre de Reynolds soit supérieur à 300 000. كيف ما قلنا هنايا غادي نحسبو لو ديبي، ولكن ماشي مباشرة، غادي نحسبو لا بريسيون باستعمال هاد لو تيوب دو بيتو هذا. وهاد لو تيوب دو بيتو باش يخدم كيشرطوا علينا انه يكون فيه ان نومبر دو رينولدز اللي اكثر من 300,000. وعن طريق هاد العلاقات اللي شفنا ملي غنعرفو ديك لانفورماسيون على لا بريسيون ممكن نعرفو شحال كيساوي لو ديبي. Donc ici, comme je l'avais dit précédemment, donc on va utiliser un capteur de pression. Il s'agit là du tube de Pitot, c'est un capteur de pression. Donc pour que ça marche, ils nous ont donné une condition ici de... Donc le nombre de Reynolds à l'intérieur du tube, il doit être supérieur à 300 000. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mesurer la pression. Et grâce à toutes ces formules qu'on vient de voir en rappel, on va pouvoir calculer le débit en sachant la pression. Question A. On a à choisir entre les 4 capteurs de pression suivants. Capteur A, il a une étendue de 0 à 50 kPa. Capteur B, de 0 à 100 kPa. Capteur C, de 0 à 150 kPa. Et capteur D, 0 à 200 kPa. Ayant tous, les capteurs Adokamine, une précision plus ou moins 0,125%. Donc là, lorsqu'on dit une précision plus ou moins 0,125%, l'erreur relative, donc c'est plus ou moins, donc l'erreur relative, elle ne va pas dépasser, pour une mesure donnée, elle ne va pas dépasser 0,125%. C'est l'erreur relative maximale possible avec avec ces capteurs, les 4 capteurs. Et un signal de sortie de 4 à 20 mA. Donc on a des capteurs, le capteur, le signal, donc le minimum ديالو بالنسبة لهم كاملين un minimum de 0, donc pour le minimum va avoir 4 mA. Et pour le maximum, pour chaque capteur, on va avoir un signal de 20 mA. Donc la question est, quel capteur serait un choix optimal en termes de précision et d'étendue de mesure? Donc ici tous les capteurs ont la même précision, donc on va choisir le capteur suivant son étendue de mesure. باش نجاوب على هذا السؤال هذا شنو غادي ندير؟ انا عارف في المعطيات شنو عطاوني. قالك لو ديبي ما تيفوتش 1750 متر كوب باغ. ياك دونك انا غنحاول نعرف شحال هي لا بريسيون اللي كتمشي مع هذا لو ديبي هذا. دونك هنايا لا ريلاسيون يعني في لو تيوب دو بيتو هو دلتا بي يساوي 1/2
la masse volumique, la vitesse d'écoulement au carré. Donc هنايا le débit maximal رانا عارفو شحال بالمتر كوب par heure 1750. donc كنرد l'unité ديال المتر كوب par seconde كنقسم على 3600 كنلقى 0.486 متر كوب par seconde. وانا عارف ان لو ديبي هو لا فيتيس ديكولمون في لا سيكسيون. كان ممكن نعرف شحال هي لا فيتيس ديكولمون ماكسيمال ملي غنحسبها. دونك غنحسبوها نلقاو هي 9.903 متر بار سكوند. نرجع لا غولاسيون ديالي وغنلقى لا بريسيون ماكسيمال اللي كتمشي مع هاد لو ديبي ماكسيمال هذا هي 143670.27 باسكال. دونك فاش كنرجع نشوف لي كابتور ديالي كنلقى الكابتور ا ما خدامش، ما تيوصلش لهاد لا بريسيون هادي. الكابتور بي تو ما توصل ليهاش، يلاه حدو 100 كيلو باسكال. لي كابتور سي و دي جوج بهم قادرين يعبروا هاد لا بريسيون ماكسيمال هادي. دونك اختار اللي بغيت فيهم، سواء سي ولا دي، بجوج بهم خدامين. Donc pour répondre à cette question, on va exploiter la relation liant la vitesse d'écoulement à la pression et puis la vitesse d'écoulement au débit. Comme données, on a le débit maximal dans la conduite, il ne va pas dépasser les 1750 mètres cubes par heure. Donc on convertit ça en mètres cubes par seconde, ça va nous donner, comment on fait ça? On divise par 3600. Donc on va trouver le débit maximal qu'on peut avoir, c'est 0,486 mètres cubes par seconde. Donc le débit, je sais que c'est la vitesse d'écoulement multipliée par la section. Alors, en utilisant cette relation, je vais calculer la vitesse d'écoulement maximale. Donc on la retrouve. Donc c'est 9,903 mètres par seconde. Et puis j'utilise cette valeur pour calculer la pression maximale que je pourrais avoir dans ma conduite. Elle aura une valeur de 143 670,27 pascal. Donc lorsque je revois mes capteurs, donc le capteur A il pourra pas mesurer une pression supérieure à 50 kPa, le capteur B aussi s'arrête à 100 kPa, donc ces capteurs on pourrait pas les utiliser. Donc dans ce cas, les capteurs que je pourrais utiliser, c'est les capteurs C et D. Ils peuvent tous les deux mesurer cette pression maximale. Question B. Quel est le débit minimum en mètres cubes par heure qui assure que le nombre de Reynolds soit supérieur à 300 000? Quelle est la pression différentielle mesurée pour cette vitesse? Quelle est la rangeabilité de ce capteur? إذن في هاد السؤال بغينا نعرفو شنو هي أصغر قيمة ديال لو ديبي اللي غتضمن ليا أن هداك لو نومبر دو رينولدز يبقى فايت 300,000. يعني المينيموم بوسيبل ديالو هو 300,000، غادي تمشي مع أقل ديبي ممكن. دونك النومبر دو رينولدز عارفينو هو لا فيتيس ديكولمون في الديامتر على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. ولا فيسكوزيتي سينيماتيك هي لا فيسكوزيتي ديناميك اللي عاطيني في لي دوني على لا ماس فولوميك. دونك هنايا كنعوضهم في هاد العلاقه هادي وكنلقى لا فيتيس ديكولمون مينيمال اللي كتعطيني داك لو مينيموم بالنسبه للنومبر دو رينولدز هو 300,000. كنلقاوها هي 0.410 ولا 41 متر بار سكوند. ومن هنايا عندي علاقة بين لا فيتيس ديكولمون و لو ديبي. كنلقى أن لو ديبي مينيمال هو 0.0201 متر كوب بار سكوند ونضربو في 3600 غادي نلقاه أو متر كوب بار اور هو 72.45 متر كوب بار اور. لا بريسيون اللي كتمشي مع هاد لو ديبي هذا يعني مع هاد لا فيتيس ديكولمون غادي نعوض في العلاقة غادي نلقاها هي 246.26 pascal. Donc pour répondre à cette question, quel est le débit minimal qui assure que le nombre de Reynolds soit supérieur à 300 000? C'est-à-dire le minimum possible pour le nombre de Reynolds, ça va être 300 000. Donc l'expression du nombre de Reynolds, c'est la vitesse d'écoulement fois le diamètre divisé par la viscosité
cinématique. Donc la viscosité cinématique étant la viscosité dynamique divisée par la masse volumique. Alors donc le minimum possible avec ce nombre de Reynolds de 300 000, donc la vitesse d'écoulement minimale pour ce nombre-là, ça va être, donc en faisant le calcul, ça va être donc 0,410 mètres par seconde. Et là, j'ai une relation qui lie le débit à la vitesse d'écoulement. Donc, je multiplie la vitesse d'écoulement par la section. Et je retrouve que mon débit minimal, donc minimum possible de débit, donc c'est 0,0201 mètres cubes par seconde. Je multiplie par 3600 et je retrouve mon débit en mètres cubes par heure. Donc ici, donc la pression qui va avec ce débit-là, donc c'est-à-dire avec cette vitesse d'écoulement, je vais remplacer dans la relation qui va avec le tube de Pitot et je retrouve que la pression minimale ici c'est 246,26 pascal. من بعد هنا قالك la rangeabilité du capteur. Donc la rangeabilité هي الماكسيموم اللي كيعبر على المينيموم. هنا تنعبرو لو ديبي غناخدوه بلا ميم يونيتي باش لأن la rangeabilité معندهاش لونيتي. دونك كندير الحساب ديالي كنلقى هي 24,15. Donc pour la rangeabilité du capteur, c'est la valeur maximale qu'il mesure divisée par la valeur minimale. Il faudra juste faire attention que les deux valeurs soient exprimées avec la même unité de débit. Et là, on retrouve que la rangeabilité, c'est 24,15. Question C. Quel est le débit dans la conduite si le courant mesuré est de 16,5 mA? Quelle est l'erreur relative à cette mesure? كنا في هذا السؤال غادي بما اننا كنا لقينا جوج ديال لي كابتور اللي خدامين اللي هما السي و دي، نختارو حنا الكابتور سي مثلا. دونك هنا غادي نفترضو ان لو كابتور عنده اون ريبونس لينيير ونلقاو ليكسبرسيون اللي كتربط ما بين لو كورون ولا لو سينيال اون كورون اللي كيعطي لو كابتور مع لا بريسيون اللي كيعبر. دونك معادلة مستقيم بحال كيما كنا شفنا في التمرين الاول، كنحسبو كنلقاو ان التيار ليكسبرسيون ديالو هي 1.067 اشروس ناقص 4 في لا بريسيون زائد 4. دونك الا كان التيار 16.5 شحال هي لا بريسيون اللي عبرنا؟ كنعوضو في المعادله ديال المستقيم وكنلقاوها. دونك هي 117,150,89 pascal. Pour cette question, puisqu'on avait trouvé deux capteurs utilisables, donc on va choisir le capteur C. Donc ici on va supposer que le capteur il a une réponse linéaire. Et là, comme on a fait pour l'exercice 1, on retrouve l'équation de une droite, donc parce qu'il a une réponse linéaire. Donc on retrouve ici l'expression du courant en fonction de la pression. Donc I est égal à 1,067, 10 à la puissance moins 4 fois la pression plus 4. Donc ici, on nous a dit que le signal qu'il donne, c'est un courant de 16,5 mA. Donc on remplace ici. On va retrouver que la pression qu'il mesure pour ce signal-là, elle est de 117 150,89 pascal. من بعد دابا بغينا نعرفو شحال هو لو ديبي اللي كيمشي مع هاد لا بريسيون، حيت قلنا حنا راه كنستعملو واحد الكابتور ديال لا بريسيون اللي كنعبرو لا بريسيون وبعملية حسابية كنعرفو لو ديبي. لو ديبي اللي كيمشي معاها كنعرف نشوفو بعدا شحال هي لا فيتيس ديكولمون. دونك عندي دلتا بي واحد على جوج في لا ماس فوليوميك في لا فيتيس ديكولمون او كاري، كنلقى بهاد العلاقة لا فيتيس ديكولمون هي 8.94 متر بار سكوند. كنرجع نعوضها في العلاقة اللي كتجمع ما بين لا فيتيس ديكولمون لو ديبي. دونك كنضرب لا فيتيس ديكولمون في لا سيكسيون وكنلقى لو ديبي ديالي هو 0.438 متر كوب بار سكوند. إلا بغيت نحولو لمتر كوب par heure كنضرب في 3600. Donc ici, comme on avait dit, il s'agit d'un capteur de pression qu'on utilise pour mesurer le débit. Donc pour savoir quel débit il va avec cette mesure, donc on utilise la formule reliant la pression à la vitesse d'écoulement. On va retrouver la vitesse d'écoulement. Donc c'est 8,94 mètres par seconde. Et par la suite, on utilise la relation liant la vitesse d'écoulement au débit.
Donc on la multiplie par la section, on va retrouver le débit, il est de 0,438 mètres cubes par seconde. Si on le veut en mètres cubes par heure, on va simplement multiplier par 3600 et on retrouve une valeur de 1776,8 mètres cubes par heure. هنايا من بعد قال لك شحال هي ليغور ريلاتيف ديال هاد القياس هذا، شحال هي؟ دونك هنا كيفاش غندير نعرفها؟ دونك هنا في لي دوني عطاوني لا بريسيزيون ديال لي كابتور لي فاش كنا غنختارو الكابتور، قالك هادوك لي كابتور كاملين عندهم اون بريسيزيون ديال بلوز او موان 0.125%. اش كتعني لا بريسيزيون ديال هاد لا فالور هادي؟ كتعني ان ليغور ريلاتيف ماكسيمال اللي ممكن يدير هاد لو كابتور بالنسبه لواحد لا ميزور معينه هي 0.125%. هذا هو الماكسيموم ديال ليغور ريلاتيف اللي يقدر يدير. فوقاش كتكون ليغور ريلاتيف كبيره؟ فوقاش؟ فاش كتكون هذيك القيمه اللي كنعبرو مينيمال، يعني فاش كتعبر شي حاجه صغيره بزاف تما فين كتوقع ليغور الكبيره. دونك هنايا كنستغل هاد القضيه هادي. دونك ليغور ريلاتيف ماكسيمال غتكون فاش يكون لا ميزور مينيمال. لا ميزور مينيمال انا راه عرفتها قبيله باش نحافظو على داك النومبر دو غينولدز ديال 300000. دونك هنا لقينا ان لو ديبي اللي كيكون تمايا هو 72.45 متر كوب باغ اور. هنايا غادي نضربها في ليغور ريلاتيف اللي قلنا ديال ماكسيمال ديال 0.125 وغادي نلقى ليغور ابسولو اللي كيدير هاد لو كابتور ديما تيديرها هي 0.09 متر كوب باغ اور. صافي ملي لقيناها دابا ممكن نعرف ليغور ريلاتيف ديال هاد لا ميزور هادي ديال لو ديبي اللي هي ديال 1576.8 متر كوب باغ اور. شحال هي ليغور اللي كيدير الكابتور؟ دونك هي ديك ليغور ابسولو اللي لقيت دابا على هاد القيمه اللي عبرنا غنلقاوها هي 0.057%. Donc ici, on nous a demandé de calculer l'erreur relative pour cette mesure de débit qui est de 1576,8 mètres cubes par heure. Donc, en faisant cette mesure, quelle est l'erreur relative que le capteur il va faire? Donc, dans les données, on nous a dit que les capteurs, en fait, les 4 capteurs, on a choisi le capteur C, mais tous les capteurs, ils ont une précision de plus ou moins 0.125%. Ce qui veut dire que l'erreur relative maximale que le capteur il va faire pour une mesure donnée, c'est 0.125%. Donc ici, on sait bien que quand est-ce que le capteur il va faire l'erreur maximale? Donc l'erreur elle va être maximale lorsqu'on va mesurer une mesure qui est en fait minimale. Donc lorsqu'on mesure une valeur qui est très petite, donc c'est là où l'erreur elle va augmenter, l'erreur du capteur. Je parle ici d'erreur relative. Donc en exploitant cette donnée là, donc je vais pouvoir retrouver l'erreur absolue. Donc l'erreur relative maximale elle est égale à l'erreur absolue, donc qui est fixe pour un capteur donné. Elle varie pas suivant la mesure, c'est uniquement l'erreur relative qui varie de mesure en mesure. Donc en divisant l'erreur absolue par la mesure minimale, donc on retrouve l'erreur relative maximale. Donc c'est-à-dire que l'erreur absolue, c'est l'erreur relative maximale qui est de 0.125% multipliée par la mesure minimale. Donc la mesure minimale, on l'a retrouvée dans la question précédente. Donc pour retrouver un nombre de Reynolds supérieur à 300 000, donc pour cette valeur, pour le 300 000 pour le nombre de Reynolds, on a retrouvé que le débit minimal qui donne ce nombre de Reynolds était de 72,45. Donc en faisant un petit calcul, on retrouve que l'erreur absolue elle est de 0,09 mètres cubes par heure. Donc par la suite, ça va être facile de calculer l'erreur relative pour cette mesure de débit qui est de
1576,8 mètres cubes par heure. Donc il suffit de diviser l'erreur absolue qu'on vient de calculer, donc 0,09, par cette valeur de cette mesure. Et je vais retrouver l'erreur relative à cette mesure. Ça va être de l'ordre de 0,057%. voilà هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين هذا. حاولوا تصيبوا التمرين الرابع، راه بحالو، يعني نفس يعني ان كابتور دو ديبي عاوتاني. دونك انا غادي نعطيكم الحل ديالو في بي دي اف، وعندكم عاوتاني حتى الحل ديال التمرين الثاني راه نقزناه مدرناش الحل ديالو حتى هو، نعطيكم الحل ديالو لانه كيشبه التمرين الاول. دونك حاولوا تخدموه وغتلقاو في لو ميم دوكيومون غتلقاو لا سوليوشن ديال التمرين الثاني وديال التمرين الرابع.